नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज सचिन जैन. माय चैनल नेम इज योगा विद सचिन जैन. मेरा नाम सचिन जैन है और मेरे चैनल का नाम है योगा विद सचिन जैन. माय टैगलाइन इज डू लेस बस डू इज बेस्ट. थोड़ा करो, अच्छा करो. टुडे वी विल डू सम एक्सरसाइजेस. आज हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे. वी विल डू सम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड वी विल डू सम फिजिकल एक्सरसाइजेस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल सिट स्ट्रेट, सीधे बैठें एंड डू ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे. You feel good. First of all, we will do this exercise. सबसे पहले हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे. सीधे बैठें, सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, बैक बोन स्ट्रेट and breathe in from nose and breathe out from mouth. Long breathe out. नाक से ब्रीथ इन करेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे. स्टार्ट. हैंड्स रखेंगे, हैंड रखेंगे अपना पेट पे. प्लेस योर हैंड, राइट हैंड ऑन योर स्टमक. Breathe in from nose. Breathe out from mouth. Breathe in from nose. Breathe out from mouth. नोज से सांस लेंगे एंड मुंह से छोड़ेंगे. ब्रीथ इन फ्रॉम नोज, ब्रीथ आउट फ्रॉम माउथ. एंड one of the best important thing, you have to most focus on breathe out. आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है ब्रीथ आउट पे. यू हैव टू फोकस ब्रीथ आउट अदर देन ब्रीथ इन. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. सिट फॉर पीस, शांत बैठें. पीसफुल,
Sit peaceful. Focus on your breath. See, today one motivational line. In the last years, last 40 years, 50 years, people lives 100 years, 200 years, and some rare cases people lives 500 years. I question you, why? I tell you, they work on our breath. Take long breathe out, but slowly breathe in, slowly breathe out. So you lives long life. In today's days, people live in 60 years, 45 years, 40 years. Why? Because he is not working on our breath. So you should work on your breath. Okay? सिट प्रॉपरली ज्ञान मुद्रा में. सिट ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे. सिट ऑन ज्ञान मुद्रा. And you should yoga in the morning, compulsory, right? And now we will do one Maha Mantra, and this is also connected on yoga. ये भी योगा से connected है. Let's get started. Namo Aryantaram, Namo Siddharam, Namo Ariyadam, Namo Vajayadam, Namo Loe Sabve Saudam, Namo Aryantaram, Namo Siddharam, Namo Ariyadam, Namo Vajayadam, Namo Loe Sabve Saudam, Namo Aryantaram, Namo Siddharam, Namo Ariyadam, Namo Vajayadam, Namo Loe Sabve Saudam, Namo Aryantaram, Namo Siddharam, Namo Ariyadam, Namo Vajayadam, Namo Loe Sabve Saudam, Namo Aryantaram, Namo Siddharam, Namo Ariyadam, Namo Vajayadam, Namo Loe Sabve Saudam, Namo Aryantaram, Namo Siddharam, Namo Ariyadam, Namo Vajayadam, Namo Loe Sabve Saudam, Namo Aryantaram, Namo Siddharam, Namo Ariyadam, Namo Vajayadam, Namo Loe Sabve Saudam, Namo Aryantaram, Namo Siddharam, Namo Ariyadam, Namo Vajayadam,
Namo loe sabve saudam. Namo Aryantadam. Namo Siddhadam. Namo Ariyadam. Namo Vajayadam. Namo लोए सव्य साउडम। ओम श्री महावीर भगवान की जय। आज की योगा यहीं समाप्त करते हैं। टुडेज योगा विल एंड टुडे। इफ यू like this episode, like, share, comment. And I also want to say for Americans, this Maha Mantra for Jain's community, this is very good Maha Mantra. Through this Maha Mantra you feel peaceful. So daily listen this Maha Mantra, you feel peaceful, and anxiety, you feel less anxiety, you feel less depression. So thank you very much to see my yoga, to watch my yoga. Namaskar.